साई राम बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। देखो बच्चों, अभी आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे थे और सबसे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से पेपर दिया होगा और आगे के लिए आप लोग क्या है, अभी से तैयारी कीजिए। अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो तभी आप फाइनल पेपर भी अच्छे से दे पाओगे। तो देखिए बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हिंदी रिमझिम में। लेसन नंबर 10, एक दिन की बादशाहत। ठीक है, एक दिन की बादशाहत। आप सबको लगता है ना कि सब हम पे हुक्म चलाते हैं। इस घर में आओ, मम्मी पापा, दादी दादा, बड़े भाई बहन, स्कूल में जाओ, टीचर सब क्या है अपनी अपनी चलाते हैं, हमारी तो कोई सुनते ही नहीं है। तो ऐसे ही दो बच्चे थे जो कि यही चाहते थे कि सब लोग हमें बार बार कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो क्यों ना हमें एक दिन ऐसी पावर मिल जाए कि सब हमारा कहना माने। तो ऐसा ही इस कहानी में है कि एक दिन की बादशाहत, एक दिन में उन्होंने क्या क्या किया। देखो, पहले आज हम इसके अच्छे से रीडिंग करते हैं, लेसन को समझते हैं कि लेसन में क्या है। तो देखो बच्चों, आरिफ और सलीम क्या थे, दो भाई थे। तो उनकी कहानी पढ़ते हैं कि क्या किया उन लोगों ने एक दिन की बादशाहत मिलने में, एक क्या क्या उन्होंने काम किए। देखो, आरिफ सलीम, चलो फौरन सो जाओ, अम्मी की आवाज़ ऐन उस वक्त आती है जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे थे, या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा जोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चूं भी ना कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए, अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। दोनों घंटे बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीब सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरख्वास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। कोई ज़रूरत नहीं उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि ना सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठो, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद कर सोए रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं।
پھر دادی نے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد دوائی کھانا اور بادام کا ہریرا پینا شروع کیا تو عارف نے انہیں روکا۔ توبہ ہے دادی، کتنا ہریرا پئیں گے آپ؟ پیٹ پھٹ جائے گا۔ اور دادی نے ہاتھ اٹھایا مارنے کے لیے۔ ناشتہ میز پر آیا تو عارف نے خنسامہ سے کہا، انڈے اور مکھن وغیرہ ہمارے سامنے رکھو، دلیا اور دودھ بسکٹ ان سب کو دے دو۔ آپا نے قہر بھری نظروں سے انہیں گھورا مگر بے بس تھی، کیونکہ روز کی طرح آج وہ تر مال اپنے لیے نہیں رکھ سکتی تھی۔ سب کھانے بیٹھے تو سلیم نے امی کو ٹوکا، امی ذرا اپنے دانت دیکھیں، پان کھانے سے کتنے گندے ہو رہے ہیں۔ تو میں تو دانت مان چکی ہوں۔ امی نے ٹالنا چاہا، نہیں چلیے اٹھیے۔ امی نوالا توڑ چکی تھی مگر سلیم نے زبردستی کندھا پکڑ کر انہیں اٹھا دیا۔ امی کو غسل خانے میں جاتے دیکھ کر سب ہنس پڑے، جیسے روز سلیم کو زبردستی بھگا کے ہنستے تھے۔ پھر وہ ابا کی طرف مڑا، ذرا ابا کی گت دیکھیے، بال بڑے ہوئے شیو نہیں کی، کل کپڑے پہنے تھے اور آج اتنے میلے کر ڈالے۔ آخر ابا کے لیے کتنے کپڑے بنائے جائیں؟ یہ سن کر ابا کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا۔ آج یہ دونوں کیسی صحیح نقل اتار رہے ہیں سب کی، مگر پھر اپنے کپڑے دیکھ کر وہ سچ مچ شرمندہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب ابا اپنے دوستوں کے بیچ بیٹھے اپنی نئی غزل لہک لہک کر سنا رہے تھے تو عارف پھر چلانے لگا، بس کیجیے ابا، فوراً آفس جائیے، 10 بج گئے ہیں۔ چوں چوں چوپ۔ ابا ڈانٹتے ڈانٹتے رک گئے۔ بے بسی سے غزل کی ادھوری پنکتی دانتوں میں دبائے پاؤں پٹکتے عارف کے ساتھ ہو لیے۔ رضیہ ذرا مجھے 5 روپے تو دینا۔ ابا دفتر جانے کو تیار ہو کر بولے، 5 روپے کا کیا ہوگا؟ کار میں پیٹرول تو ہے۔ عارف نے تنک کر ابا جان کی نقل اتاری، جیسے ابا کہتے ہیں کہ استری کا اکنی کا کیا کرو گے، جیب خرچ تو لے چکے ہو۔ تھوڑی دیر بعد خانسامہ آیا، بیگم صاحب آج کیا پکے گا؟ آلو گوشت کباب، مرچوں کا سالن۔ امی نے اپنی عادت کے انسار کہنا شروع کیا، نہیں آج یہ چیزیں نہیں پکیں گی۔ سلیم نے کتاب رکھ کر امی کی نقل اتاری، آج گلاب جامن، گاجر کا حلوہ اور میٹھے چاول پکاؤ۔ لیکن مٹھائیوں سے روٹی کیسے کھائی جائے گی؟ امی کسی طرح صبر نہ کر سکی، جیسے ہم روز صرف مرچی کے سالن سے کھاتے ہیں، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ دوسری طرف دادی کسی سے تو میں کیے جا رہی تھی۔ اوف، دادی تو شور کے مارے دماغ پگھلائے دے رہی ہیں۔ عارف نے دادی کی طرح دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر کہا۔ اتنا سنتے ہی دادی چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ آج یہ لڑکے میرے پیچھے پنجے جھاڑ کر پڑ گئے ہیں، مگر ابا کے سمجھانے پر خون کا گھونٹ پی کر رہ گئیں۔ کالج کا وقت ہو گیا تو بھائی جان اپنی سفید قمیض کو عارف سلیم سے بچاتے دالان میں آئے۔ امی شام کو میں دیر سے آؤں گا، دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے جانا ہے۔ خبردار، عارف نے آنکھیں نکال کر انہیں دھمکایا، کوئی ضرورت نہیں فلم دیکھنے کی، امتحان قریب ہے اور ہر وقت سیر سپاٹے میں گم رہتے ہیں آپ۔ پہلے تو بھائی جان ایک کرارا ہاتھ مارنے لپکے، پھر کچھ سوچ کر مسکرا پڑے، لیکن
हुजूर आली दोस्तों के साथ खासकर फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। बना करें बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी आपा। सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो आएगी। इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज वह सफ़ेद वायल की साड़ी पहनना। अच्छा बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की सीकने दुरुस्त की। दुआ करें, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती। दूसरी सुबह हुई। सलीम की आंखें खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि आज खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज पर तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। जिलानी बानो उर्दू के अनुवाद। तो ये कहानी थी बच्चों की, ये कहानी जिलानी बानो उर्दू से अनुवाद करके लक्ष्मी चंद गुप्त ने लिखी है आपकी। वैसे ये जिलानी बानो ने ये कहानी लिखी है, लेकिन उन्होंने उर्दू में लिखी थी और इसका हिंदी अनुवाद लक्ष्मी चंद गुप्त ने किया है। तो ये थी एक दिन की बादशाहत। एक दिन उन्होंने सबकी नकल की और सबको डांट लगाई। जिस तरह से उनको डांट पड़ती थी उसी लहजे में उन्होंने सबको सबक सिखाया। और दूसरे दिन क्या हुआ? सब लोग उनके साथ बदल गए और अच्छा बर्ताव कर रहे थे। उन्हें पता चला कि किस बात से वो लोग परेशान हैं। तो ये थी बच्चों कहानी। अच्छी लगी तो ठीक है, ये है एक दिन की बादशाहत। तो अब हम इसके अभ्यास कार्य को अगली वीडियो में करेंगे। अभी आप अच्छे से इसकी रीडिंग करना और इस कहानी को फिर से अच्छे से समझना। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।